जचतो मेरा दिलदार के बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार के बांधे। ये तर्ज में आपको सुनाऊंगा मैं कि मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार गे बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार गे बांधे। पावे चन मामो आ जाए हुस्न की सरकार गे बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो। फरहाद की बात चल रही थी कि बगाई नहर दुदगी इश्क मां फरहाद ने आखिर, बगाई नहर दुदगी इश्क मां फरहाद ने आखिर, बगाई नहर दुदगी इश्क मां फरहाद ने आखिर। मसाली कौन वैगो शीरिंगा उस प्यार गै बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार गै बांधे। और एक शेर है, उसको चाहे आप जिस तरह मर्जी ले जाएं, ले जाएंगे। फूला फलवाड़िया वर रोब वो अपनो जमा बैठो, फूला फुलवाड़िया वर रोब वो अपनो जमा बैठो, फूला फुलवाड़िया वर रोब वो अपनो जमा बैठो। कोई पंवरो नहीं टिक सकतो, कोई पंवरो नहीं टिक सकतो बड़ा डडियार गै बांधे, कोई पंवरो नहीं टिक सकतो बड़ा डडियार गै बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार गै बांधे। और ये देखना कि शेर शाह साहब सर के तू अपनी जान से तांगो येरा पहलवान सुन जाइए, तू अपनी जान से तांगो येरा पहलवान सुन जाइए, तू अपनी जान से तांगो येरा पहलवान सुन जाइए। कदे बडियार ना करिए किसे बेमार गै बांधे, कदे बडियार ना करिए किसे बेमार गै बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार गै बांधे, मिन्ना कोई और ये आजकल के मतलब कुछ हैं दोस्त हैं, अब वो देखना कि वो सीने लाग तेरी कंड मां बरछी खुबावे गो, वो सीने लाग तेरी कंड मां बरछी खुबावे गो, वो सीने लागे तेरी कंड मां बरछी खुबावे गो। कदे कोई राज ना दसिए, कदे कोई राज ना दसिए किसे गद्दार गै बांधे, कदे कोई राज ना दसिए किसे गद्दार गै बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार गै बांधे, मिन्ना कोई और आखिरी शेर अर्ज है कि परेरी पंड ए बागी तेरी गुलनाज ओ चली, परेरी पंड ए बागी तेरी गुलनाज ओ चली, परेरी पंड ए बागी तेरी गुलनाज ओ चली। केड़ो लानी दे गो उस बड़ी सरकार गै बांधे, केड़ो लानी दे गो, बहुत शुक्रिया दे गो उस बड़ी सरकार गै बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार गै बांधे, मिन्ना कोई और नहीं जचतो मेरा दिलदार गै बांधे। पावे चन मामो आ जाए हुस्न की सरकार गै बांधे, मिन्ना कोई आईने से भी क्या छुपाने को, आईने से भी क्या छुपाने
چھپانے کو، جب کہ صورت نہیں دکھانے کو، آئینے سے بھی کیا چھپانے کو، ہم نے خاموشیاں کمائی ہے، ہم نے خاموشیاں کمائی ہے، اب فسانہ نہیں سنانے کو، اب فسانہ نہیں سنانے کو، آئینے سے بھی میں تھا آئینہ، لوگ پتھر تھے، میں تھا آئینہ، لوگ پتھر تھے، بے سبب آئے آزمانے کو، آئینے سے بھی، بالکل تازہ غزل ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ اپنی مٹی سے کٹ کے دیکھ لیا، اپنی مٹی سے کٹ کے دیکھ لیا، اپنی مٹی سے کٹ کے دیکھ لیا، کوئی رستہ نہیں بسانے کو، کوئی رستہ نہیں بسانے کو، آئینے سے بھی میں نے خود کو ہی چھوڑ رکھا ہے، میں نے خود کو ہی چھوڑ رکھا تھا، میں نے خود کو ہی چھوڑ رکھا تھا، ایک دنیا جو تھی بچانے کو، اور دیکھیے پیش کر رہا ہوں ایک اچھا، کچھ سوالات مر گئے دل میں، کچھ سوالات مر گئے دل میں، کچھ سوالات مر گئے دل میں، کوئی آیا نہیں اٹھانے کو، محتشم اب یہ دل کہاں جائے، محتشم اب یہ دل کہاں جائے، محتشم اب یہ دل کہاں جائے، کچھ بچا ہی نہیں گنوانے کو، کچھ بچا ہی نہیں گنوانے کو، آئینے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ حمد ثنا الہ
ਮਾਲਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨੀ ਹਰਦਾ। ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਅਤੇ ਤਖਤ ਬਹਾਵੇ ਕਾਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਾਇਮ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਥੀ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਓ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਜਿਸਨੇ, ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅੜਿਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। और मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि छिड़कनी छिड़ छिड़ करदी रहंदी, ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾਣੇ, ਦੁਆ ਪੂੜਾ ਬਸ਼ਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ, ਦੁਆ ਪੂੜਾ ਬਸ਼ਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਾਰਨ ਛਾਲ ਬਸ਼ਕਾਰ ਪੁੜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਖੋਫ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤਨ ਦਾ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੀ ਟੱਪ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟਾ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੀ ਟੱਪ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਪੜੇ ਬੇਗੁੜੇ ਦਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਤੀ ਮਰਤ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਬਾਰ ਕਹਾਰ ਸੁਦੇਂਦਾ, ਤੇ ਡੋਲ ਦੇਂਦਾ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ। ਤਦਾ ਬਹਾਰ ਦੇਵੀ ਇਸ ਬਾਗੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਖਿਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ, ਓਵਣ ਫੈਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਹਰ ਭੁੱਖਾ ਫਲ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਜਿਸਨੇ, ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅੜਿਆ। ਤੇ ਲੋਈ ਲੋਈ
हर लै कुड़िए ते जे तुद पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। और सब सुने के किस किस अंदर होग विछोड़ा आते कौन मिलेगा मुड़ के ओ केड़े केड़े यार मुहम्मद ते पलके बैसन जुड़ गए केड़े केड़े यार मुहम्मद ते पलके बैसन जुड़ के। और ये मोहम्मद साहब अपने जगह का एड्रेस बताते हैं, सुनने ये समाज फरमाए कि जेलम का तू पर्वत पासे ते मीरपुरे थी दखण ओ खड़ी मुल्क विच लोड़न जेड़े ते तलब बंदे दी रखण। और आप फरमाते हैं कि कौन बंदे नू याद करे सी आते ढूंढे कूण कबर नू ओए किस नू दर्द असाडा हो सी ते रोग न रंडे वरनू ते पर भूख मिट्टी दा पाउंदे ते करदे टेर उचेरा ओ पढ़ दरूद करां वल जांदे ते परत नी लाउंदे फेरा ते आ सजना हुण रल के बेईए। चेयरमैन जनाब प्रोफेसर मुसर शाह साहब पार्टी के एक दिन बैठे हैं, अब साल खत्म हो रहा है तो उससे पहले कोई प्रोग्राम कर ले। तो कल अचानक ही बातों में तय हुआ कि चलिए अब कोई पता नहीं है, आगे छुट्टियाँ आ रही हैं तो सब लोग आगे पीछे जाएंगे, तो बेहतर है कि उससे पहले हम एक थोड़ा सा गेट टूगेदर कर लें। और उसके साथ हमें ये मौका भी मिला कि हमारे अजीज और हमारे ये अपने ही घर के जो अपने ऑफिसर जो हनीफ साहब जो जिन्होंने 2019 सर आप कौन से बैच 99 बैच के एस हैं, सीनियर ऑफिसर हैं। तो सर मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ कि इतने बड़े लोगों के बीच में बैठने का मुझे मौका मिला और साथ में मेरे उस्ताद इकराम भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं पीस फाउंडेशन, पीर पंजाल फाउंडेशन फॉर पीस एंड कम्युनल हारमोनी, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे जो हमारे शख्सियात यहाँ की गुजरी हैं, जैसे अभी तारक सर ने बताया, उनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, लोगों को उनके बारे में जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, उनके बारे में मालूमात फराहम की हैं। ये एक ऐसा काम है कि जो रेयरली कोई करने को तैयार होता है। ऐसे बहुत सारी फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं जो दूसरे अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला काम जो है ये बहुत ही अहम काम है कि अपने पास्ट या अपने उन लोगों को याद करना जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे अभी तारक सर की बात चल रही थी, तो मैं इस बात का गवाह हूँ एज ए स्टूडेंट कि हम जब छोटे थे 8th 9th में पढ़ते थे, उस वक्त जो है तारक सर की ड्यूटी जो है लोरन में थी। स्पोर्ट्स में इन्होंने एक ऐसा नाम बनाया अपना कि उस वक्त लोरन की वॉलीबॉल टीम के साथ जो है कोई भी ही टीम जो है मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो वहाँ पे जितने भी टूर्नामेंट्स हुए थे, इवन कि कहीं कहीं से भी टीमें आती थी, हम छोटे थे मुझे याद है, लेकिन जीतती फाइनल हमेशा लोरन ही थी। तो इस कदर लेवल जो है इतना हाई कर दिया, जहाँ पे लोगों को मतलब वॉलीबॉल को हाथ लगाना भी नहीं आता था, वो इतने स्ट्रांग प्लेयर्स बन गए कि इस वक्त भी ही उसके असरात जो है मौजूद है।
یہ چلے آئے، لیکن اپنے پیچھے جو ہے وہ والی بال کا جو چسکا ہے، وہ جو لگن ہے، وہاں ابھی بھی موجود ہے. وہاں اس وقت بھی آپ کو وہ پلیئرز جو ہیں ملیں گے، وہ صرف انہی کے مرہون منت ہے. تو اسی طرح سے انسان وہی ہوتا ہے کہ جو جس فیلڈ میں بھی ہو وہاں پہ اپنے فٹ پرنٹس چھوڑے، کیونکہ ایک نارمل لائف تو ہر کوئی جیتا ہے. ہر کوئی جو ہے اپنے اس کوکون میں رہ کے صبح اور شام، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ والا کام تو تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہٹ کے اپنے جو فٹ پرنٹس جو ہے وہاں چھوڑتے ہیں، انہی کو جو ہے زمانہ بھی یاد کرتا ہے، انہی کو جو ہے سارے لوگ یاد کرتے ہیں. میں ایک بار پھر سے شاہ صاحب کا اور کاظمی صاحب کا اور دیگر جو بھی اس فاؤنڈیشن سے ساتھ منسلک حضرات ہیں، ان سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت افزائی کی، مجھے یہ اس قابل سمجھا کہ میں ان کے اس گروپ میں شامل ہو سکوں. تو میں آئندہ بھی یہ عزم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی جہاں بھی کسی اچھے کاز کے لیے کہیں پہ بھی میری بھی ضرورت پڑے، کسی طرح سے بھی میں ضرور حاضر رہوں گا. ایک بار پھر سے سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ.